Zbudila smo se v sončno jutro sredi norveške doline. Zunaj je približno -10 stopinj, ampak je zelo tak suh, čist zrak in izjemno paše. Prva stvar, ki jo treba narediti, je, da se zakuri, da nama bo toplo, potem pa zajtrk in ostale dogodivščine. Glih smo se najedla, zdaj pa je čas, da pripravimo smuči, se oblečemo, pa gremo na eno turo malo tule naokrog. Trenutno sem pa v kratkih rokavih, zato ker je 29 stopinj. S Hano smo se stavila, da če so dvojne smučke v avtu, zgubi ona in mora skočiti v sneg, če pa so samo enojne, torej en par, moram pa jaz noter skočiti. Tako da gremo preveriti. Ne. Ja. Te smuči so malo drugačne kot navadne. In sicer tule vmes je območje, kjer ne drsi. Torej tu je treba namazati s tako kremo, ki ne bo drsila, da se lahko odrivaš. Potem ta ploska tu, pa tu na koncu je pa taka, ki drsi. In to je treba z voskom namazati, da bo drselo. Še prej pa je treba dol ščistiti star vosek. Torej treba je izbrati pravi vosek za pravo temperaturo, ta je -3 do -10. Potem tudi odvisno, ali je nov ali pa star sneg. In se samo nanese na ploskev. Ziher so kakšne bolj profesionalne metode, ampak midva smo dokaj nuba in to naredimo tako. You think is enough? Zdaj smo popolno opremljena in se odpravljamo na prvo smučanje. V enem žepu voda, v drugem kamera. I forgot a bit how to do it. You have so much snow in the thing. I think I'm on. Ja? Ok, tu račnem snemo, ker se bom ubil. Yeah, it's better to be safe than to drive down into the woods. So which way do you recommend? I would love to go this way. We could also just go this way, see how far it goes. But both ways have the path, or do we go somewhere off the path? No. No? So path all the time? It's limitless with paths. You That's could amazing. go 2 miles this way, 2 miles this way, whatever. There's Okay. like an infinite amount. Teda smo se odločili, da treba po bolj sončni strani, da se ne užijemo sonca. You look so cool. Good. Here we go. Show us some technique. No, wait. I forgot. Ja, veldig bra! Veldig bra! Yeah? Ja. Okay, you will show us later. Ja. Deilig. Torej, njihovi kilometri so vredni 10 naših. Tako da tule mi je rekla, da je 1,3 km, pa sem bil tako, to je nič, ampak v bistvu to 13 km, kar pa ni čisto zanemarljiva dolžina. V hrib gore treba tehniko malo spremeniti, če ne drsi preveč. Tu je poleti povsod ogromno jezer pa rek, ampak zdaj je vse zamrzeno in pod snegom. In tu, kjer ni dreves, se najboljš vidi. In zdaj ravno prečkamo jezero. Torej, ni dreves, pomeni je voda. Te potke zdaj sploh niso uporabljene, ker tule ni toliko ljudi. Tega so jih v bistvu za nove naredili. In jih bomo izkoristila do konca. It's what?
spetsa map. Yeah. So at this crossroads, she said they usually stop and eat snacks. And that's what you're gonna do. Okay, this is Bixit. Haurek checks. Yeah, I say it wrong, but No, no? havrekjeks med chokolade. But this is tricky part with the... With the gloves on. Can we... Yeah. I got it. Do you know? Look at this. Sacrificing some tea. Okay, for the new one, for the pro one, boys of them get one. Chewing gum. Amateur. Zdaj malo navzgor, ampak pole navzdol. In navzdol mi še vedno predstavlja malo izziv. Najlažje je pasko reči navzdol. Teda, bomo videli, kaj bo. We start with this water and now we're here. I was thinking we can go the circle up here and then under. Okay, and what is Tornet? And this is very nice. We can just go there and then up, and then you just go down. And you hear immediately. So it's quite a sweat to get up there, yes. but then it's delicious. And this down. is about like 20 kilometers. This one is about 10 maybe. Not sure. Okay, and you are going which one? The how many is this is half, so it's like about 5? No, we went like 2. And this is how they do the pets. And you can donate money. But you see, like if like tomorrow we are expert, we just go bigger circle. Okay, today is warm-up day and Yeah. tomorrow we go for We're real. building some confidence. Yeah. Yeah. And when the confidence is built, we go big circle, no falls, just success. You're in the wrong path. Yeah, I will switch the lanes if someone comes down so they don't hit me. Ja, ja. Težko si je predstavljati, zato ker smo obdani z drevesi, ampak to goro je v bistvu neskončno. To lahko več dni hodiš tu in ne boš prišel nikamor. Je pa zelo prijetno zahoditi, ker tudi ko je klanc, ni nek full strn klanc. Zdaj hodimo enih 10-15 minut, gor v hrib, dvignila smo se pa ne, mogoče 40-50 metrov, kar pomeni, da res ni veliko strmine, ampak je izjemno lepo in navzdol bo šlo super. You look at the view. Yeah. You see quite far. I think it's time for a quick lunch. Quick lunch? Lunch is... chicks? No, it's Oh, quick lunch is a chocolate. yeah. Quick lunch. Funny. Warm mushroom. Tell me. Angedengo. To je primer njihovih zelo starih hiš. Ene so stare tudi, ne vem, 400-500 let in so zgrajene s tako tehniko. Ta zgleda, da že razpada. Imajo pa tudi take, ko so zelo lepo ohranjene. Ene so celo odnesli v istem stanju, kot je tu, pa jo prenesel noter v muzej, pa je tam skupaj sestavil in pol je tam na vidik sem obiskovalcem. Do you have any interesting things to tell about this? No, absolutely not. Okay. I'm a bit skeptical of what you already told. How's it going? Yeah, a bit sticky. You can roll in the snow a bit, you'll be cold. Yeah, yeah. It would really help. Oh, this is wet. To je normalna cesta, ampak sploh ne splužijo bolj, niti ne posujejo, ker je tak suh sneg, da sploh ne drsi in se lahko z avtom normalno voziš. This is some professional technique. I'm not there yet. I'll try the same technique. A je sploh lahko lepše. So quick.
Čista tišina. Ui! Vse te bunkice, to so vse kamni. Zdaj smo približno nekje 800-900 metrov nadmorske višine, ampak je zanimivo, ker tu je pri njih že skoraj gozdna meja. Tam malo više gor so vrhovi, ki se vidi, da so že čisto brez dreves. Spet hodimo čez močvirnato območje, ni dreves, čista ravnina. Hana pravi, da ko so bili mali, so šli na tako smučanje naokrog in ko so imeli dovolj, so se kar ustavili, zakurili ogenj, pekli klobase, bili tam cel dan, se igrali in pravi, da je to en izmed njenih najlepših spominov iz otroštva. Ko si tu, je res nek poseben občutek, prav eno si z naravo. Ne da se opisati, ker je popolna tišina, nikogar ne srečala. Danes pa srečala 3 ljudi in je rekla, da je danes nagužvano. Tako da si lahko predstavljate, kakšna praznina je ponavadi. And once, the cat followed. The cat. The cat followed. She didn't want to be alone, so she followed us. All the way, she was a little cat. She just followed us, we didn't know until it was too late. But then, so we had a break with her, like, after some hours we had break and she was with us and she had food and she was very happy. But I think she was a bit tired, she didn't want to go home, but we couldn't leave the cat here. Yeah? So we just put her in the bag with my little baby sister. She tried to escape. So good. It's a lot of snow, huh? To je najen cilj, ena utica. Hana pa ravno kar prečka reko, pogumno, zdaj pa še zadnji. Ciljna ravnina. Ja, got it. Torej, to so prostori, tule je hladilnik, ki je na plin. To prvič v življenju vidim. Do nedavnega tu ni bilo elektrike, zdaj so pa sončne celice pa baterije, kjer shranijo to energijo. Prav tako ni tekoče vode, zato je ena opcija, da si jo za pit zraven prineseš, druga opcija pa je, da greš dol v reko in jo prekuhaš. Zdaj po zimi je reka zmrznjena, tako da v bistvu lahko stopiš kar sneg. It's the laughing temperature. Ajde. Okay. I'm ready. Večerja. Pasta pesto z gobami pa bučkami. Večerja je uspešna, zdaj bomo najbrž kaj gledali na računalniku ali pa brala, potem pa se pripraviti na spanje in na jutrišnji dan. Budila smo se zasneženo jutro, približno 5 cm je padlo, zdaj za kuro sem že v peči, čez zajtrk se poje, pol pa proti novim dogodivščinam. Začetna točka je isto kot včeraj, ampak smo danes obrala drugo pot. Drugi dan rekreacija, vreme je malo bolj oblačno, ampak zelo paše. Ponovno je najbolj mirno, kar je možno, čista tišina, sama smo sedni česar. Potka ni poštamfana, ker je malo snega zapadlo, ampak vseeno gre lepo po njej. Kot ste že opazili, posod polno teh utic, cabinov, ki Norvežanom ogromno pomenijo. Skoraj vsaka družina ima svojo in včasih ne samo, da imajo v gorovju, imajo tudi ob morju. I think we are going mostly up now, so it should be time to start going downwards. Da čaka, da smo gut. Razlog za te ute pa je, da enako kot nam, tudi njim izjemno veliko pomeni narava. Pogosto merijo svojo kvaliteto življenja v mestu, potem, kako hitro lahko pridejo do narave. Torej, prej kot prideš iz mesta do narave, boljša se jim zdi lokacija stanovanja.
Ja, no trying to be smart. Če si že kdaj hodil po Pohorju, bi rekel, da je tu narava dokaj podobna. Z razliko, da tam prideš hitro do konca, tu pa se skoraj zdi neskončno. Žal še vedno nisem srečal losa, pozimi je še manjša šansa, zato ker se preselijo dol nižine, da se izognejo globokem snegu, pa da lažje najdejo hrano. Ready to cross? I've covered it in the end here. So we go. Tu smo že včeraj freestylala pod celom snegu, ampak so dan stopinje včeraj, tako da bi naj bilo lažje. Malo še, rekel ste že prečka, pa smo tam. Tu smo na poleti in smo se kopala točno tam. Se pa spomnim, da je bilo neskončno komarjev. Tu sem na njih par dreves dol posekal poleti in sem ves čas imel svoj po moje 50 komarjev. Evo na cilju. Zdaj vam bom pokazal eno stvar, pač otroci pa navadi delajo. In sicer snežne kepe se naložijo na kup, se pa noter da svečka in izgleda lepo, ko jih pač več naredijo, tak prijeten ambient ustvari. Čizirek se naredi, ko bo prišla Hana popraviti. To bo navodila, da so 3 stranice in potem je to v sredini. Jaz sem kar bolj naokroglo naredil, tako da malo prerasporedil.